मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुथिबा आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପୁଣି ଥରେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜରିଆରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ସାମୁଏଲ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଦେଶକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କେଉଁ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କେଉଁ 5ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ରଖୁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କିଏ ଅଛୁ ଯାହାକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଆଜି ମୁଁ 5ଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେଠିରୁ ବାହାରି ଆସି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ, ହିତ ଉପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ହିତ ଉପଦେଶ 28 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ 26 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ମୂର୍ଖ, ମାତ୍ର ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖୁ ଯେ ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଉଚିତ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଭଲ ଅଛି, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ ବା ନିଜ ଉପରେ ଯେ ଭରସା ରଖେ ସେ ମୂର୍ଖ। ବାଇବଲ କହେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେ ମୂର୍ଖ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏହା କରିଦେବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିଦେବି, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ କହିଥାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବଲ୍ବ ଯେତେ ଦାମୀ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିନା ଜଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶାଖା ଯେତେ ଲମ୍ବା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗି ନ ରହିଲେ କେବେ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ନିଜ ଉପରେ କେବେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ହିତ ଉପଦେଶ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦ ପଢିବେ। ଲେଖାଯାଉଛି 28 ପଦରେ, ଆପଣା ଧନରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ପତିତ ହେବ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସତେଜ ପତ୍ର ପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣା ଧନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଧନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନେ ପତିତ ହେବା, ଦିନେ ଆମେ ନିରାଶ ହେବା, ହତାଶ ହେବା। କାରଣ ଏହି ଧନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ହିଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଠାରୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଉଲଙ୍ଗ ହିଁ ଫେରିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ, କରୋନା ସମୟରେ ଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଧନ ଆମକୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ,
परमेश्वर आमको सुरक्षा दे आसुपाई धन उपर जदि आम निर्भर रखा आम पतित हेबा। हननीय सफीरा से माने पतित हेबे। इस्करित जिहुदा से प्रभु को छाड़ी परित्राण हराई चलीगला। गिहेजी से आपणार परिवार मध्य वंश वंश धरी अभिशाप आनिला। से आम धन उपर आम निर्भर रखा आमर निर्भर आमर प्रभु उपर रहा आवश्यक रही। तृतीय विषय मुझे निकट रखापी चाहे आपण मैंने मो सहित पढ़े जिरिमिय भविष्य वक्ता पुस्तक को आसवे। जिरिमिय पुस्तक 7 अध्याय 8 पदरे लिखागला, देख जो द्वारा उपकार होई न पारे एपरी मिथ्या कथारे तुम्हें माने विश्वास करू। प्रिय माने जो कथा उपरे आमे विश्वास कले आमर किछि लाभ हेबो नाही, आमर किछि मंगल हेबो नाही। एई प्रकार कथा, एई प्रकार शिक्षा, एई प्रकार परामर्श उपरे आमे विश्वास भरोसा एवं निर्भर रखिबा कथा नहे। अनेक कहती जे बिलेई बाट दे गले आमे जीवा कथा नाही, कहीं जीवा कथा नाही, अशुभ ही जीव, अमंगल ही जीव, यह संपूर्ण मिथ्या अटे। अनेक कहती मु मृत्यु हेला परे मु आउ थरे जन्म आसीबी, यह संपूर्ण मिथ्या। प्रिय माने सत्य केवल यीशु ख्रीष्ट अटंती। आउ मुखर निर्गत प्रत्येक वाक्य सत्य अटे। से कहिले मु पथ सत्य जीवन, मो दे न गले के पिता निकट को जाई परिबो ना। प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। बाइबल कहे मृत्यु परे जन्म आसी हेबो नाही, मृत्यु परे मनुष्यर विचार बाकी थिबो। अनेक कहती मरीगले सरीगला। प्रिय माने मरीगले सरी जाए नाही, मरीगला परे मनुष्यर विचार अछि। आउ मरीगला परे असली भविष्य मनुष्यर आरंभ हुए। प्रभु आमान को दया करंतु। आमे कौन करिबा वाक्य अनुसार जे आमे मिथ्या कथा उपरे, मिथ्या शिक्षा उपरे आमे निर्भर रखिबा। मु आपण मान को निकटरे चतुर्थ विषय रखिबा पई चाहे सेही जिरिमिय भविष्य वक्ता पुस्तक 17 अध्याय को आसीबे। 17 अध्याय 5 पदरे लिखा गला, सदा प्रभु यही कथा कहती, जो मनुष्य मनुष्य उपरे निर्भर करे और मांस को अपना बाहु करे और जहार हृदय सदा प्रभु को निकट दूर को जाए से शापग्रस्त। प्रिय माने आमे मनुष्य उपरे निर्भर रखिबा। आज अनेक भाई भौणी माने मंडली थिबा सत्य मध्य से माने निजर जाति कुटुंब, निजर भाई, निजर बंधु बांधव, निजर सांग साथी रिलेटिव को नहीं से माने गर्व करती। मोर एते सांग अच्छी, मोर एमएल मते चिन्ह, मते राष्ट्रपति जानी, ए प्रकार अनेक गर्व करती। प्रिय माने जदि आज आम मनुष्य उपर निर्भर रखीचु आम दिने एकला ही जीवु, आम दिने एकुटिया ही जीवु, निराश ही जीवु। मात्र जो माने परमेश्वर उपर भरोसा रखिचंती से माने केबे निराश हेबे नाही। सेतिपाई गीत संगीता 118 अध्याय 8 पदरे लिखा गला, मनुष्य उपर निर्भर रखिबा अपेक्षा सदा प्रभुंकर शरणागत हेबा उत्तम। प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आमे मनुष्य उपर निर्भर न रखी आमे प्रभु को उपरे निर्भर रखिबा। आपण मान को निकटरे मो पंचम विषय आउ शेष विषय कही प्रार्थना करी एवं आज संदेश को मु समाप्त करी। आपण मान पढ़िबे नूतन नियम गोटे वाक्य गालातीय मंडली निकट को साधु पाउल पत्र 3 अध्याय, गालातीय 3 अध्याय आपण मान मो सहित पढ़िबे 10 पद लिखा जाउची, कारण जेते लोक व्यवस्थार क्रियाकर्म करती से माने शापग्रस्त। जेणु लेखा अछि जे केही व्यवस्था पुस्तक लिखित समस्त कथा पालन करिबा पई सेथिरे नित्य प्रवृत्त न हुए से शापग्रस्त। प्रिय माने व्यवस्था उपरे जे निर्भर करे, व्यवस्थार क्रियाकर्म उपरे जे निर्भर रखे से शापग्रस्त हेबो, शापग्रस्त हेबो। लिखा जाउची तळकू व्यवस्था द्वारा केही जे ईश्वर साक्षात धार्मिक गणित हुए नाही, यह तो स्पष्ट, कारण धार्मिक विश्वास द्वारा बंशित। प्रिय माने व्यवस्थार क्रियाकर्म आमको परित्राण दे पारे ना, आमको रक्षा करि पारे ना, आमको उद्धार करि पारे ना। आमको कौन उद्धार करिबो? विश्वास। कोठी विश्वास? यीशु ख्रीष्ट द्वारा दत्त से अनुग्रह ठारे विश्वास करिबारो आमे परित्राण पाइछु, उद्धार पाइछु।
प्रिय माने एही पांचटी विषय उपरे आमे निर्भर रखिबा उचित नहे। आमर निर्भर केवल केवल प्रभुंक उपरे आमर निर्भर रहिबा उचित। प्रथम विषय हला निज उपरे आमे निर्भर रखिबा उचित नहे। द्वितीय विषय धन उपरे निर्भर रखिबा उचित नहे। तृतीय विषय हला मिथ्या कथा, मिथ्या शिक्षा, मिथ्या परामर्श उपरे आमे निर्भर रखिबा उचित नहे। चतुर्थ विषय हला आमे मनुष्य उपरे निर्भर रखिबा उचित नहे। एवं पंचम विषय धर्म कर्म व्यवस्थार क्रियाकर्म उपरे निर्भर रखिबा उचित नहे। आमर निर्भर प्रभुंक उपरे हेबा आवश्यक। एही वाक्य देई प्रभु आम समस्तंकु प्रचुर भाव आशीर्वाद कर। आसतु पदे प्रार्थना करिबा। प्रेमिक स्वर्गीय पिता, मु तुमको धन्यवाद दिए बापा, तुम्हें आमर भरोसा योग्य निर्भर योग्य परमेश्वर, तुम्हें भय योग्य परमेश्वर बापा। यही पांचटी विषय उपरे आमे निर्भर न रखी प्रभु तुम उपरे आमे आउची पड़िबु, तुम उपरे निर्भर रखिबा शिखिबु। तुम्हें आमको अनुग्रह दियो, सहायता कर। प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नामरे मागुछि, आमेन। समस्तंकु पुनर्बार नमस्कार, प्रेरित प्रभु समस्तंकु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभुଙ୍କ अनुग्रह हेले पुनर्बार आउ एक प्रसंग रे परस्पर साक्षात करिबा। रहिबा नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।